Chini Bhagwan Birsa Munda Bone Achaima Salna Chini Palai Tongo Obosuti Brao Simia Sara Barat Borsoro Sorkari Babe O Palai Tongo Bisis Chini Bravo Tribal Welfare Department Obrajung Udug Naka Puilala Chini Chini Posted Chini Borongbanang Chief Minister Tiprani, Chini Biplop Kumar Devji, Tay Mazafega Chinoro, ADC CM, Chief Executive Member, Punda Jamatia, Chini MBC, Ganesh De Burma, Chini Director, Dr. Vishal Kumar, Additional Director, Chini DM, Jota Media, Chini Friend, Bises Chinoroni, Chini Satro Satero.ซึ่ง Saimana Birsa Munda bani life story ang biya ko porekha bani life ko ma tong ang bag salia kerjeng Saimano Birsa Munda balai gorib ni borok he came from very poor background bani rang puja kerei porenani pia ba bukuk talented cerai from bono Chini German missionaries bono pore dokha bokrui piaba bokuk talented cerai abra lukui German missionaries bono pore dekha Catholic missionaries ara puri bonai ringkha ringmani pore go bonukha sarati prajogo baraboshoro a samay British ni rule British na empire কিন্তু British rock English rock বড় বেশিরভাগ খ্রিস্টান বড় চীন বড় অনেক সাটকা জায়গা শিক্ষা বলং শিক্ষা অবাই মহম্মদ ব বিআইনি সামলাইগা ইনজাস্টিস অবন লগই ব বনে খ্রিস্টান বলে ইয়াকাই খাবো he was converted Christian but seeing the torture suppression by the British government, he realized, "Ang abani British sangma khainai. I have to stand against them." But if I go, Christian yakarika, he left Christianity because he had seen the Christian people are doing injustice for people. Aban lugui bo, because nationalist minded boro, but Christian yakarika. Hakle bo andolon khaika. Anak claiming bo jela chodbakha onek putok raja khabo apar bo yakaya abar bagai tin Indian history o boni kaisa bumungtung like tini Khudram Bosu Neraji Subhash Chandra Bosu omai kamang mati tong bo khoroksa freedom fighters he belonged to Munda communities bani bagai bo Achaima chini tabuk Jharkhand ni district bani bibjit tongo bani bufa tongo buma tongo kintu khub boro blai gorib kintu bo khaisa talented sausi boro o bhai kaisa Munda community Achaima Tripuraa chuma Munda tongo আমাদের মধ্যে অনেক মুন্ডা আছে ত্রিপুরাতে কিন্তু আমরা জানি মুন্ডা কমিটি অনেক খোয়াইতে আছে কলাসহ ধর্মনগর অনেক মুন্ডা কমিটি আছে আপনারা জানেন আমাদের বিজেপি আইপি সরকার আওয়ার পরে only for Orang communities বড় কমিটি ভাবে 500 কোটি টাকা 500 crore the central government has given us for the development overall development of Orang communities the first time in the history of Tripura that we have got some package especially for the development of Orang communities.ซึ่ง Saimana Tripura jogo kamang ma cha bagan tongchi Orang rong blai berai gorib bernok krei lama krei sikha tikha krei abangai central government has provided financial assistance especially for Orang community 500 crore the first time in history of Tripura teberi khabaro chini Halam communities among the tribal also there are slaughter communities so for Halam community also central government has provided to Modi ji
जोंनि प्राइम मिनिस्टार ब खायरक जागै ब 500 कोटी टाका रेखा फॉर हालाम कम्युनिटीज हालाम सामो जोंनि कलई तंगु रुपनी तंगु रांखल काइपें बरनि बागै हालाम चराय बहायके कामो तंगु कम्युनिटी बरन हमजों हालाम कम्युनिटीज हालामनि बै फनो 500 कोटी टाका रेखा for the first time after independent भारत सादोंमोननि परेगो अमन पुइल्या बीजेपी आईपी सरकार फैमिनि परेगो जों अमाहाय रां मानो अब जामो काम चलायनाय चलाय दंका तैबो रिसेंटली जों प्राय 1200 कोटी टाका जों रां माखा 1300 कोटी रां माखा अब exclusively for the welfare for overall development for our backward communities अब जों मानखा अब दिनै हिस्ट्री कोनो समयाव कोनो दिनाव जों अमाहाय जों सेन्ट्रलनि साहाय्य मायाखौ बोरैबा आं सानाय दिनै मुंडा निनि बिरसा मुंडा all over the world मनो साइमानो इंडियन बारो साइमानो हम दिनै स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिनै भारत सरकारनि इंस्ट्रक्शन दङ दिनै मोदी जी जे प्राइम मिनिस्टार ब इंस्ट्रक्शन दङ जट कम्युनिटी को ऑल इन इंडिया सरकारी भाबे गभर्नमेन्ट मापालायनाय फायख्लाय बतिन अर्डार जा आबाङै जों अम पुइला सिगां जों मापालायो जों आगेर माहाय पलाय जायगा even would not know who is Birsa Munda. Only this year we came to know because of the initiative taken by the Prime Minister. Agi जों साइमिया और गोबां मुंडा दंबर साइमिया जोंबो साइमिया बबो खरगतिनि जुदि फ्रीडम फाइटर्स नैजों बिरसा मुंडा जों सिनिया जों गोदान सरकार फाइमिनि परेगो बीजेपी सरकार फाइमिनि परेगो अ चेष्टा जों खाइ दं जों खाइ थानाय बोरैबा आं खागाव दिनैहाय साल we have to be proud ourselves. Kalau tini gorib, seni borok, bisa mendata bopuni bo matai, bagawan na takabo, borong respect kai. Kita bo anek gorib ticerai, parane sa bona kebe simia, kita bona talent tongu, bona zil tongu, karis tongu, bo bridge ni bride bo fight leka, bo jalan kita cocok ka. Sung pada macam hormonal dorkar. We should not be down ourselves. Sung ni jelas cikon hita kakadi. Every human being are equal in the eyes of God. Every human being is equal in the eyes of law. Ishwani thara जों समान, आयनि thara जों समान. जों केवल कतो चिकन करै. आबाङै जों दिनै जों प्राउड दरकार. जों बिरसा मुंडा अमायके बरनि जों दिनै बतिब्रासा माने बबो जनजाति, बबो ट्राइबल कम्युनिटी बिसिं दंगो. जोंनि बिसिं बबो हायदों खाना दरकार. जोंनि गोबां दिनै तिब्राव दंगो. जोंनि बिरबिक्रम दंगो दिनै जों मने स्मरण खायमानो जों बिरबिक्रम किसु मालिक बाहादुर जों ति राजानो जों सरकार फायै बीजेपी आते सरकार फायमिनि परेगो जों बिरबिक्रमनि बर्थडे जों पालायो शुद्ध बर्थडे या जों सुदिबो गुस्ना खायरिखा त्रिपुरा रायजोनि सरकार बा सरकारि भाबे जों बिरबिक्रमनि बर्थडे न जों सुटि गुस्ना खायरिखा अब थों दंमैया आगे जों मुइतोमैया जों सिनिया जों महाराजा कुललायो राजानो कुललायो जों लायो कितुपियाबा बिरबिक्रम बनि सामं गाहाम खायमानि बागै जों बनो मुइतो खायखा दिनै सरकार बीजेपी आबे सरकार जों साख्लाय रिखा बिरबिक्रम न बाद देनो जों सरकारि भाबे मापालायनाय अमायके जोंबो गोबां माथो माहिसिनि इतिहास न दिन लाइमोन जों तलुक तलुक तिसाइतो तय फाइगो आं खागाव न्यू जनरेशन द स्टूडेंट यूथ इंटेलेक्चुअल बरो मा खागानाय जों जेबाबो जों सामंथाय दङ सु जों रेहा परमा बे पाइया जों गोनां सोमोन्दै पाइया we have to love our history जों दिनै हिस्ट्रिनि गर्व मांनाय प्राउड मांनाय जों निजेनो प्राउड नि हाख्लाय जों कुजु कामाया we have to respect our culture we have to respect our history we have to respect our दिनै heritage बोरैबा आं खागाव जतनो स्टुडेन्ट दं ते स्टुडेन्ट नि दिनै छात्र दं दिनै जों अमाहाय पालाय माने सु ताबक जों तंखा नेक्स्ट इयर जों पालायनाय पालाय खानाय अब खजा गभर्नमेन्टनि प्रोग्राम भारत सरकारनि प्रोग्राम हानि बागै आं खागाव दिनै first of all I know आं सरि सानो दिनै चिफ मिनिस्टार दय फैमालिया you have to wait since one hour so on behalf of chief minister on behalf of organizers I apologize to you all we are all student no kita naisingka no dojongle na apano जों अमनुखा दिनै सिख्ला रक दिनै यंग रक नौनि पेशेंट दङ नो दज्य दङ आबनो बगै हायनो हाय आं जतन हामबाय खुलुमका